ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏ ମହାଶୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭାଉଜ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ମସଲା ଉପମା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ବୋଲି ଗଲୁ। ବାକି ସେଠି ପିଜ୍ଜା ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ହଟସ୍ପଟ୍ ବାୟାନୀ ମିନ୍ସ नो डाउट हटस्पॉट चोरनी कहला भाई टी मार्केट जाइए आसवा गला बेलू सी लिपस्टिक फिस्टिक सब किणिकी आसला। आम टे खाई रेस्ट नेलु भाविलु सन्ध्या बेलू दशहरा मेढ़ बुली जीवु देखला बेलू अर्घातिया वर्षा होता तो इनवर्टर भी सरी जाइए से तो आम गोटे छोट कैंडल पार्टी करदेलु। वर्षा छाड़ा समस्ते रेडी हो बाहरलु दशहरा मेढ़ बुलिया को आम दुई बॉडीगार्ड परी आगे जाऊलु आ दुईटा कार फैमिली आसुले। बुला पर पेट पूजा कर देलु तार आम घर को पलि आसलु। तो वीडियो को भल लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।